बुढ़ा बाबा मान पिछारे पैसा खर्च करने पड़ो बोली वृद्धाश्रम छाड़ी दे आम कथा बचाई कहूँ आम कथा दे नमस्कार आपको स्वागत करुँ प्रणय आम आसी पहुंची बागलपुर आप जानते बागलपुर पंचायत ऑफिस आज वरिष्ठ नागरिक मंच प्रोग्राम दिन रही ये प्रोग्राम अनेक सारे जो 60 वर्ष एवं जो मानक जोग देते सहित अनेक सारा शिखा जिन रही बाप पुओ भितर जो संपर्क रही है जो पिला माने पाठ पढ़ी जो भूली जाऊँ बाप मैंने आक्टिंग किसी उपदेश रही समाज को द्वारा एकजुट हो पार्टी गोटे मिसी पार्टी से गोटे आयोजन कर दीर्घ बहुत दिन अनुष्ठान रही वरिष्ठ मंच आनेक सारा बाहर गेस्ट आसते जो मैंने जो जीवन अभूला स्मृति जीवन के लक्ष्य पथ आगे जावाक निजे तो वरिष्ठ मंचर सभ्य और वरिष्ठ मानक नहीं भितर जो भाईचारा जो बंधुत्व स्नेह प्रेम आम समस्त को गोटे डोरे बांधि रखला भाई लगुच भारी उत्साहजनक पदक्षेप वरिष्ठ नागरिक मंच केमती लगुच जो द्वारा समस्त एकजुट होती बहुत बढ़िया लगुच खुशी लगुच बहु वरिष्ठ बहु बयसर अधिकारी व्यक्ति मान सहित मिसी आम भावर आदान प्रदान अत्यंत आनंददायक। अच्छा आज जो एक्टिंग करते देखी अभिनय अभिनय समय मुझे आसीपार नी मुझे हार्ट पेसेंट और भिन्नक्षम आज सम्मानित कले केमती लगुच बहुत बढ़िया लगुच। अच्छा ए प्रोग्राम पूरा ऑल ओके वरिष्ठ नागरिक मंचर जो नाटक था से नाटक बर्तमान समाजर आमको लगुच आम बयस जो बयस वास्तव चित्र ये सब जिन यहाँ घर घर कहानी निश्चय ए शिखबार अच्छे आईटा चलुची समाज समाज को जी लिखिं से समाज को बर्तमान परिस्थिति समाज देखिए नाटक लिखिं बहुत सुंदर किंतु आम मान बयस नाटक अर्जन करवा सक्षम जानी आमको बहुत कष्ट हो बर्तमान वास्तव में सतरे पिला मैंने जिते शिक्षित होती से मैंने बाहर को चाकरी करने आड़े पुओ बहु पिला मैंने बाहर धरी गाँ अंचल जो बापा माँ वृद्धा बुढ़ी मान छाड़ी जाऊँगी सबुठ कष्ट शेष जीवन जो वृद्धाश्रम कटुची से बर्तमान सब से समाज केमती शिखब आम तो जापरूने बर्तमान घर घर कहानी जे लिखिले भी चिंता कर लिखिले यहाँ ही सत आईटा केमी बदल जापर से समाज ही केवे बुझब आम कहीपारे तथापि नाटक केमती लगे आज आयोजन बहुत आयोजन बहुत भल लगे आम मान बयस पाखापाखि 50-60 है आम नाटक को हजम कर बहुत कष्ट होती नाटक आज जो कार्यक्रम ये गोटे अनन्य कार्यक्रम सबू वयोज्येष्ठ लोक मान खुशी नहीं ये कार्यक्रम आपने आश्चर्य है आज 70 वर्ष ऊर्ध 6 जन कलाकार आज गोटे नाटक विदाउट प्रंटिंग करें या बड़ी बड़ कथा किसी ना वास्तव में आमर ये बयस स्मृति शक्ति ही रही जाए निजर सार्ट खंडक कौटिक उठे ओह्लैक रखिले तार गोटाए मन न निजर घंटाटा कौटी कहले से कथा से भूली जाता कि आज दीर्घ 1 घंटा काल नाटकटी से मन रखी एत सुंदर भाव में अभिनय कले से मो नाट्यकार और निर्देशक हिसाब से निजक गर्वित मन नाटक माध्यम कौन बार्ता देले आपण नाटक माध्यम आज सोसाइटी जहाँ घटुची वास्तव पिला माने सक्षम होगला मैरेजटे कर सारा मुख्य होती धर्म
ସେଥିରେ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ସେ ତାର ସହରକୁ ଯାଇ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାରେ ସିଏ ତାର ରୁହେ। ବାପା ମା ଅସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ସହରରେ କୋଠାଟିଏ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ। ତା ଛଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏକାଠି ହେଲୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା। ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଜିର ସମାଜକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର 4ର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 2026 ଆମେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆମେ ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଯାହା ହଉ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲରେ ବି ସରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିକ୍ ଅପ୍ କରିଥାଉ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଠାତ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ପାଳନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଜୁଟ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗମାନେ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ନାଟକ କରାହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ କେଦାରନାଥ ମିଶ୍ର, ମୋ ଘର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ। ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ 9/1/2022ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା 4ର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରି ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜି? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି 4ର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଟିକେ ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଇତାନ କରି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, କାହାଣୀଟା କେମିତି ଥିଲା? କାମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯୁଗରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ପିଲା। ଏମିତି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ବି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ବି ଶିଖିବା, ସବୁ ପିଲା ତ ସେମିତି ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲା କିଛି ବଦଳିବେ, ଯଦି ବଦଳିବେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବାକୁ ନାଟକଟି ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସମାଜ ଚାଲିଛି ତାହା ଖାଇଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ No.